Breathe in and out. Okay. Breathe in and out. Breathe in. Breathe out. Free. Relax. Hello sir, good morning. Good morning. My name is Sanket Padi. ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଫୁଲବାଣୀରୁ ମୋର ଯେହେତୁ ମାଇଲ୍ଡ ଡିସ୍କ ବଲ୍ ଥିଲା L4 L5 ରେ and lower back pain ଥିଲା and heel pain ଥିଲା. That's why I came here. For the treatment. So ମୋତେ chiropractic treatment ନେଲା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ବି physical activities ମୁଁ କରୁଥିଲି ତ ତାର ଯୋଉ ଥକାପନ ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ଦୂର ହେଇଛି ମୋର and जो डिस्करे जो ଟିକେ पेन होतला से पेन रो रिलीफ मिलिछि and जो फिजियोथेरापी मिलिला आपनगोटू सेटू मु माने मो मसल जो पेन होतला बैक पेन सेटा भी पेन भी काफी हद तक दूर हो जाइछि वो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गेट योर ट्रीटमेंट. Thank you so much sir. हमर जो व्यूअर्स देखछन अपन सेमान को कोन एडवाइस करिया पे चाहिबे जो भी व्यूअर्स माने देखुचंती सेमान गोटे ही जिनस एडवाइस करिया चाहिबी मु एते दूररु आसी कि जदी हेई पारिली ट्रीटमेंट जो भी पाखरे जेते भी पेशेंट थाई परंती कि दूर रे भी जेते पेशेंट थाई परंती से माने प्लीज विजिट करन मैम को पाखन को आ नियाती आपण बेनिफिट मिलियो आपनकर पेन. Thank you so much sir. थैंक यू.